श्रीत्रैलोक्यविजय नृसिंहकवचं नारद उवाच। इन्द्रादिदेववृन्देश तातेश्वर जगत्पते महाविष्णोर्नृसिंहस्य कवचं ब्रूहि मे प्रभो। यस्य प्रपठनाद्विद्वान् त्रैलोक्यविजयी भवेत्। ब्रह्मोवाच शृणु नारद वक्ष्यामि पुत्रश्रेष्ठतपोधना कवचं नरसिंहस्य त्रैलोक्यविजयाभिधम्। यस्य प्रपठनाद्वाग्मी त्रैलोक्यविजयी भवेत्। स्रष्टाहं जगतां वत्स पठनाद्धारणाद्यतः। लक्ष्मीर्जगत्त्रयं पाते संहर्ता च महेश्वरः। पठनाद्धारणाद्देवा बभूवश्च दिगीश्वराः। ब्रह्ममन्त्रमयं वक्ष्ये भूतादिविनिवारकम्। यस्य प्रसादाद्दुर्वासास्त्रैलोक्यविजयी मुनिः। पठनाद्धारणाद्यस्य शास्ता च क्रोधभैरवः। त्रैलोक्यविजयस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः। ऋषिश्छन्दश्च गायत्री नृसिंहदेवता विभुः। चतुर्वर्गे च शान्तौ च विनियोगः प्रकीर्तितः। श्राम्बीजं मे शिरः पातु चन्द्रवर्णा महामनुः। उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तः सर्वतोमुखं। नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। द्वात्रिंशादक्षरो मन्त्रः मन्त्रराजः सुरद्रुमः। कण्ठं पातु ध्रुवं श्राम्भ्रेद् भगवते चक्षुषी मम। नरसिंहाय च ज्वाला मालिने पातु मस्तकं। दीप्तदंष्ट्राय च तथाग्नि नेत्राय च नासिकां। सर्वरक्षोघ्नाय देवाय सर्वभूतविनाशाय च सर्वज्वरविनाशाय दह दह पचद्वयं। रक्ष रक्ष सर्वमन्त्रं स्वाहा पातु मुखं मम। तारादिरामचन्द्राय नमः पायाद्गुह्यं मम। क्लीं पायात् पाणियुग्मश्च तक्रं नमः पदं ततः। नारायणाप्रसवं च आं ह्रीं क्रों श्रौं चं हुं फट। षडक्षरः कटिं पातु ॐ नमो भगवते पदं। वासुदेवाय च पृष्ठं क्लीं कृष्णाय उरुद्वयं। क्लीं कृष्णाय सदा पातु जानुनी च मनोत्तमः। क्लीं ग्लौं क्लीं श्यामलाङ्गाय नमः पायात् पदद्वयं। श्रौं नरसिंहाय श्रौंश्च सर्वाङ्गं मे सदावतु। इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघविग्रहं। तव स्नेहान्मयाख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित्। गुरुपूजाविधायाथ गृह्णीयात् कवचं ततः। सर्वपुण्ययुतो भूत्वा सर्वसिद्धियुतो भवेत्। शतमष्टोत्तरं चैव पुरश्चर्याविधिः स्मृतः। हवनादीन् दशांसेन कृत्वा साधकसत्तमः। ततस्तु सिद्धकवचः पुण्यात्मा मदनोपमः। स्पर्धामुद्धय भवने लक्ष्मीर्वाणी वसेत्ततः। पुष्पाञ्जल्याष्टकं दत्त्वा मूलेनैव पठेत् सकृत्। अपि वर्षसहस्राणां पूजायाः फलमाप्नुयात्। भूर्जे विलिख्य गुटिकां स्वर्णस्थान धारयेत्यदि। कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ नरसिंहो भवेत् स्वयं। योषिद्वामभुजे चैव पुरुषो दक्षिणे करे। बिभ्र्यात् कवचं पुण्यं सर्वसिद्धियुतो भवेत्। काकबन्ध्या च या नारी मृतवत्सा च या भवेत्। जन्मबन्ध्या नष्टपुत्रा बहुपुत्रवती भवेत्। कवचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्तो भवेन्नरः। त्रैलोक्यशोभयत्येव
त्रैलोक्यं विजयी भवेत्। भूतप्रेतपिशाचाश्च राक्षसा दानवश्च ये तं दृष्ट्वा प्रपलायन्ते देशाद्देशान्तरं ध्रुवं। यस्मिन् गेहे च कवचं ग्रामे वा यदि तिष्ठति तं देशं तु परित्यज प्रयान्ति चातिदूरतः। नारद उवाच इन्द्रादिदेववृन्देश तातेश्वर जगत्पते महाविष्णोर्नृसिंहस्य कवचं ब्रूहि मे प्रभो। यस्य प्रपठनाद्विद्वान् त्रैलोक्यविजयी भवेत्। ब्रह्मोवाच शृणु नारद वक्ष्यामि पुत्रश्रेष्ठतपोधना कवचं नरसिंहस्य त्रैलोक्यविजयाभिधम्। यस्य प्रपठनाद्वाग्मी त्रैलोक्यविजयी भवेत्। स्रष्टाहं जगतां वत्स पठनाद्धारणाद्यतः। लक्ष्मीर्जगत्त्रयं पाते संहर्ता च महेश्वरः। पठनाद्धारणाद्देवा बभूवश्च दिगीश्वराः। ब्रह्ममन्त्रमयं वक्ष्ये भूतादिविनिवारकम्। यस्य प्रसादाद्दुर्वासास्त्रैलोक्यविजयी मुनिः। पठनाद्धारणाद्यस्य शास्ता च क्रोधभैरवः। त्रैलोक्यविजयस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः। ऋषिश्छन्दश्च गायत्री नृसिंहदेवता विभुः। चतुर्वर्गे च शान्तौ च विनियोगः प्रकीर्तितः। श्राम्बीजं मे शिरः पातु चन्द्रवर्णा महामनुः। उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तः सर्वतोमुखं। नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम्। द्वात्रिंशादक्षरो मन्त्रः मन्त्रराजः सुरद्रुमः। कण्ठं पातु ध्रुवं श्राम्भ्रेद् भगवते चक्षुषी मम। नरसिंहाय च ज्वाला मालिने पातु मस्तकम्। दीप्तदंष्ट्राय च तथाग्नि नेत्राय च नासिकाम्। सर्वरक्षोघ्नाय देवाय सर्वभूतविनाशाय च सर्वज्वरविनाशाय दह दह पचद्वयम्। रक्ष रक्ष सर्वमन्त्रं स्वाहा पातु मुखं मम। तारादिरामचन्द्राय नमः पायाद्गुह्यं मम। क्लीं पायात् पाणियुग्मश्च तक्रं नमः पदं ततः। नारायणाप्रसवं च आं ह्रीं क्रों श्रौं चं हुं फट। षडक्षरः कटिं पातु ॐ नमो भगवते पदं। वासुदेवाय च पृष्ठं क्लीं कृष्णाय उरुद्वयं। क्लीं कृष्णाय सदा पातु जानुनी च मनोत्तमः। क्लीं ग्लौं क्लीं श्यामलाङ्गाय नमः पायात् पदद्वयं। श्रौं नरसिंहाय श्रौंश्च सर्वाङ्गं मे सदावतु। इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघविग्रहं। तव स्नेहान्मयाख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित्। गुरुपूजाविधायाथ गृह्णीयात् कवचं ततः। सर्वपुण्ययुतो भूत्वा सर्वसिद्धियुतो भवेत्। शतमष्टोत्तरं चैव पुरश्चर्याविधिः स्मृतः। हवनादीन् दशांसेन कृत्वा साधकसत्तमः। ततस्तु सिद्धकवचः पुण्यात्मा मदनोपमः। स्पर्धामुद्धय भवने लक्ष्मीर्वाणी वसेत्ततः। पुष्पाञ्जल्याष्टकं दत्त्वा मूलेनैव पठेत् सकृत्। अपि वर्षसहस्राणां पूजायाः फलमाप्नुयात्। भूर्जे विलिख्य गुटिकां स्वर्णस्थान धारयेत्यदि। कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ नरसिंहो भवेत् स्वयं। योषिद्वामभुजे चैव पुरुषो दक्षिणे करे। बिभ्र्यात् कवचं पुण्यं सर्वसिद्धियुतो भवेत्।
काकबन्ध्या च या नारी मृतवत्सा च या भवेत्। जन्मबन्ध्या नष्टपुत्रा बहुपुत्रवती भवेत्। कवचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्तो भवेन्नरः। त्रैलोक्यशोभयत्येव त्रैलोक्यं विजयी भवेत्। भूतप्रेतपिशाचाश्च राक्षसा दानवश्च ये तं दृष्ट्वा प्रपलायन्ते देशाद्देशान्तरं ध्रुवम्। यस्मिन् गेहे च कवचं ग्रामे वा यदि तिष्ठति तं देशं तु परित्यज प्रयान्ति चातिदूरतः। नारद उवाच इन्द्रादिदेववृन्देश तातेश्वर जगत्पते महाविष्णोर्नृसिंहस्य कवचं ब्रूहि मे प्रभो। यस्य प्रपठनाद्विद्वान् त्रैलोक्यविजयी भवेत्। ब्रह्मोवाच शृणु नारद वक्ष्यामि पुत्रश्रेष्ठतपोधना। कवचं नरसिंहस्य त्रैलोक्यविजयाभिधम्। यस्य प्रपठनाद्वाग्मी त्रैलोक्यविजयी भवेत्। स्रष्टाहं जगतां वत्स पठनाद्धारणाद्यतः। लक्ष्मीर्जगत्त्रयं पाते संहर्ता च महेश्वरः। पठनाद्धारणाद्देवा बभूवश्च दिगीश्वराः। ब्रह्ममन्त्रमयं वक्ष्ये भूतादिविनिवारकम्। यस्य प्रसादाद्दुर्वासास्त्रैलोक्यविजयी मुनिः। पठनाद्धारणाद्यस्य शास्ता च क्रोधभैरवः। त्रैलोक्यविजयस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः। ऋषिश्छन्दश्च गायत्री नृसिंहदेवता विभुः। चतुर्वर्गे च शान्तौ च विनियोगः प्रकीर्तितः। श्राम्बीजं मे शिरः पातु चन्द्रवर्णा महामनुः। उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तः सर्वतोमुखं। नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम्। द्वात्रिंशादक्षरो मन्त्रः मन्त्रराजः सुरद्रुमः। कण्ठं पातु ध्रुवं श्राम्भ्रेत् भगवते चक्षुषी मम। नरसिंहाय च ज्वाला मालिने पातु मस्तकम्। दीप्तदंष्ट्राय च तथाग्नि नेत्राय च नासिकाम्। सर्वरक्षोघ्नाय देवाय सर्वभूतविनाशाय च सर्वज्वरविनाशाय दह दह पचद्वयम्। रक्ष रक्ष सर्वमन्त्रं स्वाहा पातु मुखं मम। तारादिरामचन्द्राय नमः पायाद्गुह्यं मम। क्लीं पायात् पाणियुग्मश्च तक्रं नमः पदं ततः। नारायणाप्रसवं च आं ह्रीं क्रों श्रौं चं हुं फट। षडक्षरः कटिं पातु ॐ नमो भगवते पदं। वासुदेवाय च पृष्ठं क्लीं कृष्णाय उरुद्वयं। क्लीं कृष्णाय सदा पातु जानुनी च मनोत्तमः। क्लीं ग्लौं क्लीं श्यामलाङ्गाय नमः पायात् पदद्वयं। श्रौं नरसिंहाय श्रौंश्च सर्वाङ्गं मे सदावतु। इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघविग्रहं। तव स्नेहान्मयाख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित्। गुरुपूजाविधायाथ गृह्णीयात् कवचं ततः। सर्वपुण्ययुतो भूत्वा सर्वसिद्धियुतो भवेत्। शतमष्टोत्तरं चैव पुरश्चर्याविधिः स्मृतः। हवनादीन् दशांसेन कृत्वा साधकसत्तमः। ततस्तु सिद्धकवचः पुण्यात्मा मदनोपमः। स्पर्धामुद्धय भवने लक्ष्मीर्वाणी वसेत्ततः। पुष्पाञ्जल्याष्टकं दत्त्वा मूलेनैव पठेत् सकृत्। अपि वर्षसहस्राणां पूजायाः फलमाप्नुयात्। भूर्जे विलिख्य गुटिकां
स्वर्णस्थान धारयेत्यदि कंठे वा दक्षिणे बाहौ नरसिंहो भवे स्वयं योषिद्वामभुजे चैव पुरुषो दक्षिणे करे बिभ्र्यात् कवचं पुण्यं सर्वसिद्धियुतो भवेत् काकबन्ध्या च या नारी मृतवत्सा च या भवेत् जन्मबन्ध्या नष्टपुत्रा बहुपुत्रवती भवेत् कवचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्तो भवेन्नरः त्रैलोक्यशोभयत्येव त्रैलोक्यं विजयी भवेत् भूतप्रेतपिशाचाश्च राक्षसा दानवश्च ये तं दृष्ट्वा प्रपलायन्ते देशाद्देशान्तरं ध्रुवम् यस्मिन् गेहे च कवचं ग्रामे वा यदि तिष्ठति तं देशं तु परित्यज प्रयान्ति चातिदूरतः। नारद उवाच इन्द्रादिदेववृन्देश तातेश्वर जगत्पते महाविष्णोर्नृसिंहस्य कवचं ब्रूहि मे प्रभो यस्य प्रपठनाद्विद्वान् त्रैलोक्यविजयी भवेत्। ब्रह्मोवाच शृणु नारद वक्ष्यामि पुत्रश्रेष्ठतपोधना कवचं नरसिंहस्य त्रैलोक्यविजयाभिधम् यस्य प्रपठनाद्वाग्मी त्रैलोक्यविजयी भवेत्। स्रष्टाहं जगतां वत्स पठनाद्धारणाद्यतः लक्ष्मीर्जगत्त्रयं पाते संहर्ता च महेश्वरः पठनाद्धारणाद्देवा बभूवश्च दिगीश्वराः ब्रह्ममन्त्रमयं वक्ष्ये भूतादिविनिवारकं यस्य प्रसादाद्दुर्वासास्त्रैलोक्यविजयी मुनिः पठनाद्धारणाद्यस्य शास्ता च क्रोधभैरवः त्रैलोक्यविजयस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिश्छन्दश्च गायत्री नृसिंहदेवता विभुः चतुर्वर्गे च शान्तौ च विनियोगः प्रकीर्तितः श्राम्बीजं मे शिरः पातु चन्द्रवर्णा महामनुः उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तः सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम्। द्वात्रिंशादक्षरो मन्त्रः मन्त्रराजः सुरद्रुमः कण्ठं पातु ध्रुवं श्राम्भ्रेद् भगवते चक्षुषी मम नरसिंहाय च ज्वाला मालिने पातु मस्तकं दीप्तदंष्ट्राय च तथाग्नि नेत्राय च नासिकां सर्वरक्षोघ्नाय देवाय सर्वभूतविनाशाय च सर्वज्वरविनाशाय दह दह पचद्वयं रक्ष रक्ष सर्वमन्त्रं स्वाहा पातु मुखं मम तारादिरामचन्द्राय नमः पायाद्गुह्यं मम क्लीं पायात् पाणियुग्मश्च तक्रं नमः पदं ततः नारायणाप्रसवं च आं ह्रीं क्रों श्रौं चं हुं फट षडक्षरः कटिं पातु ॐ नमो भगवते पदं वासुदेवाय च पृष्ठं क्लीं कृष्णाय उरुद्वयं क्लीं कृष्णाय सदा पातु जानुनी च मनोत्तमः क्लीं ग्लौं क्लीं श्यामलाङ्गाय नमः पायात् पदद्वयं श्रौं नरसिंहाय श्रौंश्च सर्वाङ्गं मे सदावतु इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघविग्रहं तव स्नेहान्मयाख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित् गुरुपूजाविधायाथ गृह्णीयात् कवचं ततः सर्वपुण्ययुतो भूत्वा सर्वसिद्धियुतो भवेत् शतमष्टोत्तरं चैव पुरश्चर्याविधिस्मृतः हवनादीन् दशांसेन कृत्वा साधकसत्तमः ततस्तु सिद्धकवचः पुण्यात्मा मदनोपमः
स्पर्धामुद्धय भवने लक्ष्मीर्वाणी वसेत्ततः पुष्पाञ्जल्याष्टकं दत्त्वा मूलेनैव पठेत् सकृत् अपि वर्षसहस्राणां पूजायाः फलमाप्नुयात् भूर्जे विलिख्य गुटिकां स्वर्णस्थान धारयेत्यदि कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ नरसिंहो भवेत् स्वयं योषिद्वामभुजे चैव पुरुषो दक्षिणे करे बिभ्र्यात् कवचं पुण्यं सर्वसिद्धियुतो भवेत् काकबन्ध्या च या नारी मृतवत् सा च या भवेत् जन्मबन्ध्या नष्टपुत्रा बहुपुत्रवती भवेत् कवचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्तो भवेन्नरः त्रैलोक्यशोभयत्येव त्रैलोक्यं विजयी भवेत् भूतप्रेतपिशाचाश्च राक्षसा दानवश्च ये तं दृष्ट्वा प्रपलायन्ते देशाद्देशान्तरं ध्रुवं यस्मिन् गेहे च कवचं ग्रामे वा यदि तिष्ठति तं देशं तु परित्यज प्रयान्ति चातिदूरतः। नारद उवाच इन्द्रादिदेववृन्देश तातेश्वर जगत्पते महाविष्णोर्नृसिंहस्य कवचं ब्रूहि मे प्रभो यस्य प्रपठनाद्विद्वान् त्रैलोक्यविजयी भवेत्। ब्रह्मोवाच शृणु नारद वक्ष्यामि पुत्रश्रेष्ठतपोधना कवचं नरसिंहस्य त्रैलोक्यविजयाभिधं यस्य प्रपठनाद्वाग्मी त्रैलोक्यविजयी भवेत्। स्रष्टाहं जगतां वत्स पठनाद्धारणाद्यतः लक्ष्मीर्जगत्त्रयं पाते संहर्ता च महेश्वरः पठनाद्धारणाद्देवा बभूवश्च दिगीश्वराः ब्रह्ममन्त्रमयं वक्ष्ये भूतादिविनिवारकं यस्य प्रसादाद्दुर्वासास्त्रैलोक्यविजयी मुनिः पठनाद्धारणाद्यस्य शास्ता च क्रोधभैरवः त्रैलोक्यविजयस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिश्छन्दश्च गायत्री नृसिंहदेवता विभुः चतुर्वर्गे च शान्तौ च विनियोगः प्रकीर्तितः श्राम्बीजं मे शिरः पातु चन्द्रवर्णा महामनुः उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तः सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। द्वात्रिंशादक्षरो मन्त्रः मन्त्रराजः सुरद्रुमः कण्ठं पातु ध्रुवं श्राम्भ्रेद् भगवते चक्षुषी मम नरसिंहाय च ज्वाला मालिने पातु मस्तकं दीप्तदंष्ट्राय च तथाग्नि नेत्राय च नासिकां सर्वरक्षोघ्नाय देवाय सर्वभूतविनाशाय च सर्वज्वरविनाशाय दह दह पचद्वयं रक्ष रक्ष सर्वमन्त्रं स्वाहा पातु मुखं मम तारादिरामचन्द्राय नमः पायाद्गुह्यं मम क्लीं पायात् पाणियुग्मश्च तक्रं नमः पदं ततः नारायणाप्रसवं च आं ह्रीं क्रों श्रौं चं हुं फट षडक्षरः कटिं पातु ॐ नमो भगवते पदं वासुदेवाय च पृष्ठं क्लीं कृष्णाय उरुद्वयं क्लीं कृष्णाय सदा पातु जानुनी च मनोत्तमः क्लीं ग्लौं क्लीं श्यामलाङ्गाय नमः पायात् पदद्वयं श्रौं नरसिंहाय श्रौंश्च सर्वाङ्गं मे सदावतु इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघविग्रहं तव स्नेहान्मयाख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित् गुरुपूजाविधायाथ गृह्णीयात् कवचं ततः सर्वपुण्ययुतो भूत्वा
सर्वसिद्धियुतो भवेत्। शतमष्टोत्तरं चैव पुरश्चर्या विधिस्मृतः। हवनादीन् दशांसेन कृत्वा साधकसत्तमः। ततस्तु सिद्धकवचः पुण्यात्मा मदनोपमः। स्पर्धामुद्धय भवने लक्ष्मीर्वाणी वसेत्ततः। पुष्पाञ्जल्याष्टकं दत्त्वा मूलेनैव पठेत् सकृत्। अपि वर्षसहस्राणां पूजायाः फलमाप्नुयात्। भूर्जे विलिख्य गुटिकां स्वर्णस्थान धारयेत्यदि। कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ नरसिंहो भवेत् स्वयं। योषिद्वामभुजे चैव पुरुषो दक्षिणे करे। बिभ्र्यात् कवचं पुण्यं सर्वसिद्धियुतो भवेत्। काकबन्ध्या च या नारी मृतवत् सा च या भवेत्। जन्मबन्ध्या नष्टपुत्रा बहुपुत्रवती भवेत्। कवचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्तो भवेन्नरः। त्रैलोक्यशोभयत्येव त्रैलोक्यं विजयी भवेत्। भूतप्रेतपिशाचाश्च राक्षसा दानवश्च ये तं दृष्ट्वा प्रपलायन्ते देशाद्देशान्तरं ध्रुवम्। यस्मिन् गेहे च कवचं ग्रामे वा यदि तिष्ठति तं देशं तु परित्यज प्रयान्ति चातिदूरतः। नारद उवाच इन्द्रादिदेववृन्देश तातेश्वर जगत्पते महाविष्णोर्नृसिंहस्य कवचं ब्रूहि मे प्रभो। यस्य प्रपठनाद्विद्वान् त्रैलोक्यविजयी भवेत्। ब्रह्मोवाच शृणु नारद वक्ष्यामि पुत्रश्रेष्ठतपोधना। कवचं नरसिंहस्य त्रैलोक्यविजयाभिधम्। यस्य प्रपठनाद्वाग्मी त्रैलोक्यविजयी भवेत्। स्रष्टाहं जगतां वत्स पठनाद्धारणाद्यतः। लक्ष्मीर्जगत्त्रयं पाते संहर्ता च महेश्वरः। पठनाद्धारणाद्देवा बभूवश्च दिगीश्वराः। ब्रह्ममन्त्रमयं वक्ष्ये भूतादिविनिवारकम्। यस्य प्रसादाद्दुर्वासास्त्रैलोक्यविजयी मुनिः। पठनाद्धारणाद्यस्य शास्ता च क्रोधभैरवः। त्रैलोक्यविजयस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः। ऋषिश्छन्दश्च गायत्री नृसिंहदेवता विभुः। चतुर्वर्गे च शान्तौ च विनियोगः प्रकीर्तितः। श्राम्बीजं मे शिरः पातु चन्द्रवर्णा महामनुः। उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तः सर्वतोमुखं। नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम्। द्वात्रिंशादक्षरो मन्त्रः मन्त्रराजः सुरद्रुमः। कण्ठं पातु ध्रुवं श्राम्भ्रेद् भगवते चक्षुषी मम। नरसिंहाय च ज्वाला मालिने पातु मस्तकम्। दीप्तदंष्ट्राय च तथाग्नि नेत्राय च नासिकाम्। सर्वरक्षोघ्नाय देवाय सर्वभूतविनाशाय च सर्वज्वरविनाशाय दह दह पचद्वयम्। रक्ष रक्ष सर्वमन्त्रं स्वाहा पातु मुखं मम। तारादिरामचन्द्राय नमः पायाद्गुह्यं मम। क्लीं पायात् पाणियुग्मश्च तक्रं नमः पदं ततः। नारायणाप्रसवं च आं ह्रीं क्रों श्रौं चं हुं फट। षडक्षरः कटिं पातु ॐ नमो भगवते पदं। वासुदेवाय च पृष्ठं क्लीं कृष्णाय उरुद्वयं। क्लीं कृष्णाय सदा पातु जानुनी च मनोत्तमः। क्लीं ग्लौं क्लीं श्यामलाङ्गाय नमः पायात् पदद्वयं। श्रौं नरसिंहाय श्रौंश्च सर्वाङ्गं मे सदावतु।
इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघविग्रहं तव स्नेहान्मयाख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित् गुरुपूजा विधायाथ गृह्णीयात् कवचं ततः सर्वपुण्ययुतो भूत्वा सर्वसिद्धियुतो भवेत् शतमष्टोत्तरं चैव पुरश्चर्या विधिस्मृतः हवनादीन् दशांसेन कृत्वा साधकसत्तमः ततस्तु सिद्धकवचः पुण्यात्मा मदनोपमः स्पर्धामुद्धय भवने लक्ष्मीर्वाणी वसेत्ततः पुष्पाञ्जल्याष्टकं दत्त्वा मूलेनैव पठेत् सकृत् अपि वर्षसहस्राणां पूजायाः फलमाप्नुयात् भूर्जे विलिख्य गुटिकां स्वर्णस्थानधारयेत्यदि कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ नरसिंहो भवेत् स्वयं योषिद्वामभुजे चैव पुरुषो दक्षिणे करे बिभ्र्यात् कवचं पुण्यं सर्वसिद्धियुतो भवेत् काकबन्ध्या च या नारी मृतवत्सा च या भवेत् जन्मबन्ध्या नष्टपुत्रा बहुपुत्रवती भवेत् कवचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्तो भवेन्नरः त्रैलोक्यशोभयत्येव त्रैलोक्यं विजयी भवेत् भूतप्रेतपिशाचाश्च राक्षसा दानवश्च ये तं दृष्ट्वा प्रपलायन्ते देशाद्देशान्तरं ध्रुवम् यस्मिन् गेहे च कवचं ग्रामे वा यदि तिष्ठति तं देशं तु परित्यज प्रयान्ति चातिदूरतः नारद उवाच इन्द्रादिदेववृन्देश तातेश्वर जगत्पते महाविष्णोर्नृसिंहस्य कवचं ब्रूहि मे प्रभो यस्य प्रपठनाद्विद्वान् त्रैलोक्यविजयी भवेत् ब्रह्मोवाच शृणु नारद वक्ष्यामि पुत्रश्रेष्ठतपोधना कवचं नरसिंहस्य त्रैलोक्यविजयाभिधम् यस्य प्रपठनाद्वाग्मी त्रैलोक्यविजयी भवेत् स्रष्टाहं जगतां वत्स पठनाद्धारणाद्यतः लक्ष्मीर्जगत्त्रयं पाते संहर्ता च महेश्वरः पठनाद्धारणाद्देवा बभूवश्च दिगीश्वराः ब्रह्ममन्त्रमयं वक्ष्ये भूतादिविनिवारकम् यस्य प्रसादाद्दुर्वासास्त्रैलोक्यविजयी मुनिः पठनाद्धारणाद्यस्य शास्ता च क्रोधभैरवः त्रैलोक्यविजयस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिश्छन्दश्च गायत्री नृसिंहदेवता विभुः चतुर्वर्गे च शान्तौ च विनियोगः प्रकीर्तितः श्राम्बीजं मे शिरः पातु चन्द्रवर्णा महामनुः उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तः सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् द्वात्रिंशादक्षरो मन्त्रः मन्त्रराजः सुरद्रुमः कण्ठं पातु ध्रुवं श्राम्भ्रेत् भगवते चक्षुषी मम नरसिंहाय च ज्वाला मालिने पातु मस्तकं दीप्तदंष्ट्राय च तथाग्नि नेत्राय च नासिकां सर्वरक्षोघ्नाय देवाय सर्वभूतविनाशाय च सर्वज्वरविनाशाय दह दह पचद्वयं रक्ष रक्ष सर्वमन्त्रं स्वाहा पातु मुखं मम तारादिरामचन्द्राय नमः पायाद्गुह्यं मम क्लीं पायात् पाणियुग्मश्च तक्रं नमः पदं ततः नारायणाप्रसवं च आं ह्रीं क्रों श्रौं चं हुं फट षडक्षरः कटिं पातु ॐ नमो भगवते पदं वासुदेवाय च पृष्ठं
क्लीं कृष्णाय उरुद्वयं क्लीं कृष्णाय सदा पातु जानुनी च मनोत्तमः क्लीं ग्लौं क्लीं श्यामलाङ्गाय नमः पायात् पदद्वयं श्रां नरसिंहाय श्रांश्च सर्वाङ्गं मे सदावतु इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघविग्रहं तव स्नेहान्मयाख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित् गुरुपूजा विधायाथ गृह्णीयात् कवचं ततः सर्वपुण्ययुतो भूत्वा सर्वसिद्धियुतो भवेत् शतमष्टोत्तरं चैव पुरश्चर्या विधिस्मृतः हवनादीन् दशांसेन कृत्वा साधकसत्तमः ततस्तु सिद्धकवचः पुण्यात्मा मदनोपमः स्पर्धामुद्धय भवने लक्ष्मीर्वाणी वसेत्ततः पुष्पाञ्जल्याष्टकं दत्त्वा मूलेनैव पठेत् सकृत् अपि वर्षसहस्राणां पूजायाः फलमाप्नुयात् भूर्जे विलिख्य गुटिकां स्वर्णस्थानधारयेत्यदि कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ नरसिंहो भवेत् स्वयं योषिद्वामभुजे चैव पुरुषो दक्षिणे करे बिभ्र्यात् कवचं पुण्यं सर्वसिद्धियुतो भवेत् काकबन्ध्या च या नारी मृतवत्सा च या भवेत् जन्मबन्ध्या नष्टपुत्रा बहुपुत्रवती भवेत् कवचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्तो भवेन्नरः त्रैलोक्यशोभयत्येव त्रैलोक्यं विजयी भवेत् भूतप्रेतपिशाचाश्च राक्षसादानवश्च ये तं दृष्ट्वा प्रपलायन्ते देशाद्देशान्तरं ध्रुवम् यस्मिन् गेहे च कवचं ग्रामे वा यदि तिष्ठति तं देशं तु परित्यज प्रयान्ति चातिदूरतः नारद उवाच इन्द्रादिदेववृन्देश तातेश्वर जगत्पते महाविष्णोर्नृसिंहस्य कवचं ब्रूहि मे प्रभो यस्य प्रपठनाद्विद्वान् त्रैलोक्यविजयी भवेत् ब्रह्मोवाच शृणु नारद वक्ष्यामि पुत्रश्रेष्ठतपोधना कवचं नरसिंहस्य त्रैलोक्यविजयाभिधं यस्य प्रपठनाद्वाग्मी त्रैलोक्यविजयी भवेत् स्रष्टाहं जगतां वत्स पठनाद्धारणाद्यतः लक्ष्मीर्जगत्त्रयं पाते संहर्ता च महेश्वरः पठनाद्धारणाद्देवा बभूवश्च दिगीश्वराः ब्रह्ममन्त्रमयं वक्ष्ये भूतादिविनिवारकं यस्य प्रसादाद्दुर्वासास्त्रैलोक्यविजयी मुनिः पठनाद्धारणाद्यस्य शास्ता च क्रोधभैरवः त्रैलोक्यविजयस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिश्छन्दश्च गायत्री नृसिंहदेवता विभुः चतुर्वर्गे च शान्तौ च विनियोगः प्रकीर्तितः श्रां बीजं मे शिरः पातु चन्द्रवर्णा महामनुः उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तः सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् द्वात्रिंशादक्षरो मन्त्रः मन्त्रराजः सुरद्रुमः कण्ठं पातु ध्रुवं श्राम्भ्रेत् भगवते चक्षुषी मम नरसिंहाय च ज्वाला मालिने पातु मस्तकं दीप्तदंष्ट्राय च तथाग्नि नेत्राय च नासिकां सर्वरक्षोघ्नाय देवाय सर्वभूतविनाशाय च सर्वज्वरविनाशाय दह दह पचद्वयं रक्ष रक्ष सर्वमन्त्रं स्वाहा पातु मुखं मम तारादिरामचन्द्राय नमः पायाद्गुह्यं मम
क्लीं पायात् पाणियुग्मश्च तक्रं नमः पदं ततः नारायणाप्रसवं च आं ह्रीं क्रों श्रौं चं हुं फट षडक्षरः कटिं पातु ॐ नमो भगवते पदं वासुदेवाय च पृष्ठं क्लीं कृष्णाय उरुद्वयं क्लीं कृष्णाय सदा पातु जानुनी च मनोत्तमः क्लीं ग्लौं क्लीं श्यामलाङ्गाय नमः पायात् पदद्वयं श्रौं नरसिंहाय श्रौंश्च सर्वाङ्गं मे सदावतु इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघविग्रहं तव स्नेहान्मयाख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित् गुरुपूजाविधायाथ गृह्णीयात् कवचं ततः सर्वपुण्ययुतो भूत्वा सर्वसिद्धियुतो भवेत् शतमष्टोत्तरं चैव पुरश्चर्याविधिस्मृतः हवनादीन् दशांसेन कृत्वा साधकसत्तमः ततस्तु सिद्धकवचः पुण्यात्मा मदनोपमः स्पर्धामुद्धय भवने लक्ष्मीर्वाणी वसेत्ततः पुष्पाञ्जल्याष्टकं दत्त्वा मूलेनैव पठेत् सकृत् अपि वर्षसहस्राणां पूजायाः फलमाप्नुयात् भूर्जे विलिख्य गुटिकां स्वर्णस्थानधारयेत्यदि कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ नरसिंहो भवेत् स्वयं योषिद्वामभुजे चैव पुरुषो दक्षिणे करे बिभ्र्यात् कवचं पुण्यं सर्वसिद्धियुतो भवेत् काकबन्ध्या च या नारी मृतवत्सा च या भवेत् जन्मबन्ध्या नष्टपुत्रा बहुपुत्रवती भवेत् कवचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्तो भवेन्नरः त्रैलोक्यशोभयत्येव त्रैलोक्यं विजयी भवेत् भूतप्रेतपिशाचाश्च राक्षसा दानवश्च ये तं दृष्ट्वा प्रपलायन्ते देशाद्देशान्तरं ध्रुवं यस्मिन् गेहे च कवचं ग्रामे वा यदि तिष्ठति तं देशं तु परित्यज प्रयान्ति चातिदूरतः। नारद उवाच इन्द्रादिदेववृन्देश तातेश्वर जगत्पते महाविष्णोर्नृसिंहस्य कवचं ब्रूहि मे प्रभो यस्य प्रपठनाद्विद्वान् त्रैलोक्यविजयी भवेत्। ब्रह्मोवाच शृणु नारद वक्ष्यामि पुत्रश्रेष्ठतपोधना कवचं नरसिंहस्य त्रैलोक्यविजयाभिधं यस्य प्रपठनाद्वाग्मी त्रैलोक्यविजयी भवेत्। स्रष्टाहं जगतां वत्स पठनाद्धारणाद्यतः लक्ष्मीर्जगत्त्रयं पाते संहर्ता च महेश्वरः पठनाद्धारणाद्देवा बभूवश्च दिगीश्वराः ब्रह्ममन्त्रमयं वक्ष्ये भूतादिविनिवारकं यस्य प्रसादाद्दुर्वासास्त्रैलोक्यविजयी मुनिः पठनाद्धारणाद्यस्य शास्ता च क्रोधभैरवः त्रैलोक्यविजयस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिश्छन्दश्च गायत्री नृसिंहदेवता विभुः चतुर्वर्गे च शान्तौ च विनियोगः प्रकीर्तितः श्राम्बीजं मे शिरः पातु चन्द्रवर्णा महामनुः उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तः सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम्। द्वात्रिंशादक्षरो मन्त्रः मन्त्रराजः सुरद्रुमः कण्ठं पातु ध्रुवं श्राम्भ्रेत् भगवते चक्षुषी मम नरसिंहाय च ज्वाला मालिने पातु मस्तकं दीप्तदंष्ट्राय च तथाग्नि नेत्राय च नासिकां सर्वरक्षोघ्नाय देवाय
सर्वभूतविनाशाय च सर्वज्वरविनाशाय दह दह पचद्वयम् रक्ष रक्ष सर्वमन्त्रं स्वाहा पातु मुखं मम तारादिरामचन्द्राय नमः पायाद्गुह्यं मम क्लीं पायात् पाणियुग्मश्च तक्रं नमः पदं ततः नारायणाप्रसवं च आं ह्रीं क्रों श्रौं चं हुं फट षडक्षरः कटिं पातु ॐ नमो भगवते पदं वासुदेवाय च पृष्ठं क्लीं कृष्णाय उरुद्वयं क्लीं कृष्णाय सदा पातु जानुनी च मनोत्तमः क्लीं ग्लौं क्लीं श्यामलाङ्गाय नमः पायात् पदद्वयं श्रौं नरसिंहाय श्रौंश्च सर्वाङ्गं मे सदावतु इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघविग्रहं तव स्नेहान्मयाख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित् गुरुपूजाविधायाथ गृह्णीयात् कवचं ततः सर्वपुण्ययुतो भूत्वा सर्वसिद्धियुतो भवेत् शतमष्टोत्तरं चैव पुरश्चर्याविधिः स्मृतः हवनादीन् दशांसेन कृत्वा साधकसत्तमः ततस्तु सिद्धकवचः पुण्यात्मा मदनोपमः स्पर्धामुद्धय भवने लक्ष्मीर्वाणी वसेत्ततः पुष्पाञ्जल्याष्टकं दत्त्वा मूलेनैव पठेत् सकृत् अपि वर्षसहस्राणां पूजायाः फलमाप्नुयात् भूर्जे विलिख्य गुटिकां स्वर्णस्थानधारयेत्यदि कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ नरसिंहो भवेत् स्वयं योषिद्वामभुजे चैव पुरुषो दक्षिणे करे बिभ्र्यात् कवचं पुण्यं सर्वसिद्धियुतो भवेत् काकबन्ध्या च या नारी मृतवत्सा च या भवेत् जन्मबन्ध्या नष्टपुत्रा बहुपुत्रवती भवेत् कवचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्तो भवेन्नरः त्रैलोक्यशोभयत्येव त्रैलोक्यं विजयी भवेत् भूतप्रेतपिशाचाश्च राक्षसा दानवश्च ये तं दृष्ट्वा प्रपलायन्ते देशाद्देशान्तरं ध्रुवम् यस्मिन् गेहे च कवचं ग्रामे वा यदि तिष्ठति तं देशं तु परित्यज प्रयान्ति चातिदूरतः श्रीब्रह्मसंहितायां सप्तदशाध्याये त्रैलोक्यविजयं नाम श्रीनृसिंहकवचं श्रीनृसिंहार्पणमस्तु। ॐ श्रीनृसिंहाय नमः।